found in the Bible nga niya po Dios iti nagapuan na, niya po Dios iti nagtaudan na, that that God produces numbers. Amen. That God gives us numbers. Isang agbilbilang kayo iti let's say collection nyo, I get the Lord gave you your numbers. Amen. The Lord gave you your resources. The Lord gave you your blessings. And isut ka po ng niya po Diyos nga ikita, kayat namot lang niya iti mathematics. So allow me to teach us about spiritual mathematics, guidelines for Christian living. Dagiti ngikit to guide us iti panagbiag tayo nga Kristiyano. Let us embrace spiritual mathematics because paset na dayta iti panagkristiyano tayo. Amen. Iti Deuteronomy chapter 4 verse 2. Let's read. Itang sasauna iti Deuteronomy ket adayjay iti mabasa tayo chapter 4 verse 2. Okay? Kunana yan. This is general in general sense that we could para kadagiti the righteous, that we could para kadagiti unrighteous. So parehas. Kunana, you must not add anything to what I command you, or take anything away from it, so that you may keep the commands of the Lord your God I am giving you. Amen. So kunana, wag mong bawasan, wag mong dagdagan anything that the Lord commands you. So, the command is the Lord, kat kunana dita, it is fixed. Nya, di command niya po Diyos nga iket wala nang ibabawas pa at wala na ring idadagdag pa. So, standard di command niya po Diyos. Especially, it will guide us in our Christian living. Iti panagbiag tayo bilang Kristiyano mga kapatid, nga iket we do not need to add anything from the word of the Lord, or we don't need to take anything from the word of the Lord. Amen. So, umanay dito nga pagbiyagan tayo iti Daniel chapter 12 verse 4. Kuna narita nga in the last days kadagiti maududing aldaw ngano sa dinno adda tayon ijay. No kuna na iti Daniel chapter 4 verse 2 nga maududing aldaw adda tayon ijay nga kasali tayon ijay. Chapter 12 verse 4 again. But you kunana kini Daniel, keep this word secret and seal the book until the time of the end. Many will roam about and knowledge will increase. That in the last days kunana knowledge will increase. Addition. That is addition. Amen. Addition data, kunana knowledge will increase. Ag increase iti pan nakaamo nga uray kanya tayo tatangay ket we do increase. Ket no kitaan tayo idi akapanawanan nga 1980s. Ingana tata no makita tayo iti panagpaspas, panagdakkel iti panakaamon ti tao, di ba naiiba. Iso nga no maminsan dagijay millennials, tapos meron pa tayong mga Gen Z, Generation Z, kung tawagin nila, kaya't medyo malaos nga digijay 1980s, mga 1970s when it comes into technology, when it comes into some matter of knowledge, because again increase nga ron. Sabaliti, that's why sabali ti panakaamo idinangon una, sabali mo ti panakaamo dadda. And that is part ije propesya ni Apo Dios through the mouth, through the writings of Daniel. Nya, nga kunana it will somehow increase. Nya, it is Psalms chapter 62 verse 10. Nga oray kanya tayo nga ikat we do increase. Amen. Kaya tayo ba ti increase in our life? Hallelujah. Do we want increase in our life? Ay, ibagayo lang namadiyo ta. Bawasan tayo.
Nga makayat tayo mat amin. So nga, hallelujah, praise the Lord. And we can see as guidelines for a Christian living spiritual mathematics, nga oray niya po Diyos kat He is a God of increase. He is the God of increase. Amen. Okay. So, Psalms chapter 62 verse 10. Place no trust in oppression or false hope in robbery. If wealth increases, pay no attention to it kunanay jay. Because somehow the wealth increases. Jay kinabak ng kakabsat. Again increase data. Amen. Sino ti adati 5,000 bill na? Nga buo. Hallelujah. Wala pa? Wala pa? Time will come, madang kayong tungot lang. At baka isupay ti tight siyo, di. Praise the Lord. Yeah? Because everything will increase. Yeah? Kung noon ay hirap tayo sa mga malalaking paper bills, but the Lord gives us the increase. Amen. But kung na dito ay siputan tayo laang. Siputan tayo laang. That because as knowledge increases, as wealth increases, we have to be guided accordingly. Ada iti guidance. Iso nga haan nga against niya po Diyos iti panagbaknang. Ngam there is proper guidance. Especially ijay the way we manage it. The way nga you manage your finances, the way you manage your blessings. Ngayon, ada iti wagas niya po Diyos diay. So, ada iti Biblia, masarakan tayo dita. Now, iti Daniel chapter 12 verse 32, yan, ada tayo palang iti spiritual mathematics in the general. Kaya't uray ka dagiti namati, amuyo ka di nga ada ti increase. Ngam don't tell nga kadagiti hanga namati awanan ti increase ada ladta. Ada pa lang iti panagdakkel mat kanyada. No kita nyo kit-dikit kwa. Ado ti mapapal nga Kristiyano, tanong maminsan dagiti han kit di nga Kristiyano han nga namati, iso dakit diti umas asenso niya. Iso dati bumakbak nang. Iso dati sumaysayaat. Iso dati umadado iti iduldulin na. Ngam do not be discouraged kasi kung na di Biblia nga tikin tunay ti pudno nga kinabaknang dagiti namati kini Apo Dios nga it's not in your pocket, not in your wallet, not in your bank account. Awan ka dagiti bodega yo. Tabaka na ibudega nga iji wallet yu adi awan ijay ngam kunana tipud nung kinabaknang dagiti namati ket it is in God's record. It is heavenward. Okay, so Deuteronomy chapter 12 verse 32. Deuteronomy chapter 12 verse 2 sarita na dita nga numan adati increase adamot pa nagbawas na. Okay. You must be careful to do everything I command you. Do not add anything to it or take anything away from it. Parehas na ijay kwa. So kunana, no adaman iti banag nga masapol nga sayaatan tayo, kunana ijay, be careful not to add, be careful not to take away. Especially ijay naisurat. Especially no anya iti naisurat ijay sasaw niya po Diyos. Ngam be careful also. The word nga be careful kung na dito'y baka ada na isurat ngam tiberbero ka mga usto nga kayat mo nga makita kat yung word. When halimbawa kadagijay dogmatic iti church jay pastora nya kasi awan iti mabasa ngay nga pastora piman iti Biblia sa kaya awan iti mabasa nga pastora, ti aday jay pastor. Kaya't na ita word nga pastor, according ka dagiti daduma, panglalaki laeng. Ngamhaan mga kapatid, the word nga pastor nga kaya't pangbabae mo't lang diya, mabalin nga pang, it is a universal. No di bado ko it is a unisex term nga para kadagiti lalaki mabalin mat nga agpastor ti babae. Ngam idinapan ti Pilipinas
pinagbalindan nga ada pastor, pastora. No mayor, mayora. No gobernador, gobernadora. No Alex, Alexa. Kasla kasdayon ngay. Inikandan iti kaslang pangbabae nga term. Ngam actually it is a general term for workers. A pastor kahit nang asawan, it is a shepherd. Yeah? Especially tata, hanlang mat nga ti ag pastor tinuwang kat lalaki. Di ba yung San Pascual? Ang pastor mat lang tinuwang di babae. Ang iwayway ti kalding. So mabalin mat lang nga general term diay. So awan iti mabirukan tayong exact term ngem gupgupen na mga kapatid. Gupgupen na diay. Iso nga hantayo ko mga berbero kuno anya di term nga no awan ijay ngem adamot ijay dagdo mga passages. Kahit nga asawan, do not add or do not take away anything from the word of the Lord. So iti Genesis chapter 1 verse 28 dayta iti may sang nasayaat nga mentalidad niya po Dios. It is God's way of increase. Yeah? The way of the Lord in increase. Ngayon, kunana, let us, yan, agad. God blessed them. And God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Rule the fish of the sea, the birds of the sky, and every creature that crawls on the earth. Kunana, rule them. Nga man iti first in baga na kunana multiply. Salamat na nag-multiply tayo. Amen. So, that is God's formula. It is multiplication. You see? Oray niya po Diyos kay kayat na again ti mathematics. Kay kayat na ti multiplication. Because that is the Lord. He wants us to expand. Even kunana ni the prayer of Jabez, kunana increase niya, enlarge your tent. Kasi during that time kat I believe nga awan unay iti makinkukuha kadigi di daga. Ngam tatangay kat hantayon nga apply adi ay. Ta kunana idi enlarge your tent. No ayan na iti binakudam bagim. Yan. No, ayan na iti rinukod mo, iso nga iti inikanda ni Abraham ken ni Lot iti pamana, di pa nagbingay da. Kat kunana di maysa, ngay kat kumita kay di banda iti kanawan. Ya, ako amo no dayaw no laod di basta kanawan. Kat kunana, no ayan na iti pagpatinggaan jay makitam di iti kukwam. So nga, no kasday iti patakaran, mapangkan ijinangat nga itong apart. Nung nakita mi ijay, no ada kayo iti talingguro ijay, makita inga na baybay ijay San Fernando. Yan. Kung baga no awan makinbagi ko ma-original, baging diay. Nga mahangin nga mabalintad ta. So nga, ahan nga ijay iti basaran. Ngam ijay iti basaran na. Nya. Kat kini Abraham at dahito'y munti kanya. Ito nga part. Diyan iti danom, diyan iti kay kayo. So nagpili, naglawa. So nga may sa nga kalawaan, kabaknangan during their time isuda. Because it belongs to them. God gave it to them. Because God is a God of increase. God is a God of multiplication. So they were blessed somehow. Because umuna, isuda na gaya pinili niya po Diyos. Kat no sino dagiti pinili ti Apo, I believe nga ahana kalaang nga pinili ag serbi. Pinili na kamat nga mabendisyonan. Isu nga idi pinili na tayo ni Apo Dios ag serbi kinyana, pinili na tayo matlaang nga bendisyonan. This is not again prosperity gospel. Ada nga mindigijay amang isuro iti prosperity gospel nga no anya ti nakita i-claim mo latam. So this is not han nga dito diay. No pay man kunana nga multiply. We have to multiply. Amen. Kanya tayo mat spiritually, let us apply enlarge our tent. It is spiritual sense.
Hanan ngay nga literal ngay nga intayo iyalis manan jay budeng ta awan kurang gayam nayunak. Kasi adan makinbagi mo ijay nga part. But the thing is that kunana we can apply that spiritually. So nga aday ti mawawagan ni spiritual mathematics nga ni Sister Adelpha ijay kakaduam ko ta medyo mahilig dati nailubungan nga bisyo. Yan, mabalin mo nga ilawlawan mo ti spiritual tent mo. Nga sakop kumot daytoy. Daytoy mo ti karkararag ko. So hangay nga agi-stay nga ijay family circle mo. Ano kahit mo pa nga palawaan, mabalin mo pa nga ilawlawan di boundary. Iti spiritual authority. Mabalin mo nga sakopan di boundary nga kaarubang, ikarkararag ko di kaarubang. Ikan kararag ko. So ngam ti first nga panrugyan na sikapay. Tabaka palawa ka nga palawa, ket outside kagaya mat. So kahit nang asawan, it starts from us. Yeah, it starts from us and then somehow lumawa di spiritual authority tayo. And praise the Lord, as a church nakadanon tayo season. So we are enlarging our tent. We are enlarging our tent of authority. Our tent iti ministry. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, dayta iti panarita ni Apo Dios. But, kadagiti, kunatay lang awan kini Kristo. Kadagiti awan iti kinalintag iti biyagda. What is spiritual mathematics to them? Let's see. Kitaan tayo iti Psalms chapter 73. In Psalms chapter 73 verse 2, anya iti sarsarita ni Apo Dios for them. Nya? Kasi uray kadagiti, again kung nakatay, uray kadagiti hangan na mati, bumak ng damat. Actually, nabakbak ng dapay kit dita isuti focus da. Sana ya? Nung kanya tayo gamin, siyempre, kung kuna tayo nga, tayo mo't lang maisurot iji pagarian ni Apo Diyos. Ngam han nga dakas nga gagawa, han nga dakas nga agsalukag, han nga dakas nga agurnong, han nga dakas nga agipundar. Nung makaipundar kati para iti pamilya, then that is already ministry. Yan, kuna na iti Psalms chapter 73 verse 12. Okay? Wow. Psalms chapter 73 verse 12. This is, kuna na dito what the wicked are like. Okay. Verse 12, brother. Look at them. See? The wicked. They are always at ease and they increase their wealth. Di ba? Kuna na dito, kita nyo kadisuda. Ijay NIV version ko na this is what the wicked are like. Always carefree or at ease or nakarelax. Kuna na. Nakarelax da, yet they increase in wealth. Oh God, will bring down the wicked into the pit of corruption. Bloodthirsty and deceitful men will not live out half their days. But as for me, I trust in you, says the Lord. Kuna na ni David kini Apo Dios, ngam sika o Dios, but you will bring them down to the pit of destruction. Madusa dagiti nga wicked. Amen. They will be brought down in the pit of destruction. Men of bloodshed and treachery will not live out half their days. Kahit nangasauan, kahit nangasauan, ada iti panaka-shorten. Ada iti panaka-shorten iti biyag ti tao. Now it answers the question, apay nga ada ti matay nga nasapa. In plano nga rod nga tani Apo Dios, nga ada matay nga nasapa. In plano nga rod nga tani Apo Dios, nga ada iti maghanap lang nga nakasenyor kat nagudwa di biyag na at the age of 30 kat pinmanaw. It's because kuna na dagitoy kat para kadagitihan nga namati. It's because of their wickedness. It's because of their
bloodthirstiness. It's because of the wrongdoing kuna na ditoy magudwa. Ada di pan nakagudwa, handa pa lang ang nadanon jay prime, or adada pa lang ijay katangtangaan, awanan. It's because of wickedness. Amen. Gapos na lumaminsan, anyat application na neta. Luminsan, karakaro ka dagijay kanya tayo dito bingget, nga Cordilleran, kat medyo may hilig nga iti arak, diba? Daytay, iti may isang manggadagal iti biyag ti tao. Uray ka dagijay, ako natay langan nga hengan-hangan na sayaat nga may intake. Nga ti feeling da, it's all heaven. Ti feeling da, no nakahayda, nagmayat iti biyag, awan problema. Ti ko na ababalang idilin magtuda, adadagay medyo 5th floor. Patay. It's because of wickedness. It destroys life. It shortens us. Hanga ni Apo Dios iti man paababati biyag. It is what men do. Jay aramid ti tao iso ti man paababa. Take note, it's not the Lord. Ngam kunana ni Apo Dios, no dagiti tao nga ket awan iti panagbutang daki ni Apo Dios, usually ma-shorten ti life, ma-shorten ti aldaw, ma-shorten ti days. It's because of the work of their hands. And the Lord is clear from any guilt. Amen. Tatikayat niya po Diyos, adikat you will live long life. To the fact ako na honor your father and your mother, that you may have long life. Diba? Kuna na ijay family na under the 10 commandments, that you may have long life. Kuna na dita, kasta iti pan nakaiwagas dagitihan nga namati, ada iti pan nakabawas na. Now it is Psalms chapter 16. Yeah. It's Psalms chapter 16 verse 4. Kuna na dita, the sorrow of those will increase who run after their gods. I will not pour out their libations of blood, or take up their names on my lips. Kunana dita. Panarita manan according ejay in surat ni Salmista nga David, nga kunana dagijay hanga namati, their sorrows are increasing. Amo yung kadinga uray kadagin na namati, kunata yung they have enough wealth nututusan because di ko na tayo iso i-focus da. But haan nga mang satisfied yay. Amen. Han nga makasatisfied. Kailan pa? Kaano pa nga naging satisfaction tayo ti kwarta? Kailan pa naging satisfaction natin ang kayamanan? Kaano ka pa nga na-satisfy no aday ti kinabaknang mo? Mabalin nga for a while maragsakan ka sa naya. Maragsakan na, wow, adati 5,000 nga bill ko. Wow. Ngam, take note, may inot data. So, maayatan tayo for a while. But it will not satisfy us in the long run, mga kapatid. That's why, kanya tayo nga ito, kadagitihangan na mating ito, makita tayo nga, it is sorrows. It is all sorrows. It does not satisfy them. Ngam kanya tayo madayo ni Apo Dios. Because the Lord satisfies us. Amen. And true satisfaction is in the Lord. Hallelujah. Isong ano, we do not love the Lord, then ababa niya satisfaction rate. But them, una na to them that love the Lord, God works together everything. Oray digiti bad things, the Lord works it out. It turns out good para kadagiti anak ni Apo Dios. It's simply because we love the Lord. Amen.
So let us be guided accordingly. Let your love unto the Lord increase. Let the love of God in your life multiply. Amen. Let it multiply. Pag multiply mo tayo, mabalin na yan. Pag multiply, ayat niya po Diyos, mabalin. Ayatam niya po Diyos ko na iti Biblia, nagup-gup the 10 commandments into a 2 commandment in the New Testament, and one of them kuna na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Ayatam niya po Diyos with all your heart. And that is satisfying. Nagpintas nga bana, nagpintas nga ayatan niya po Diyos. No adaman ti kain laban nyo. Of course, aside from our spouses, ngayon it is the Lord. Yeah? Nga ayatan tayo ni Apo Diyos with everything. Itibiyag tayo. Ngayon, amo yung kading nagmayat tayo. It is so satisfying. So, mga kapatid, let us not be like the unrighteous. Nga oray iti, in the Proverbs chapter 9 or chapter 29, Proverbs chapter 29 verse 16, kunana the grave, the barren womb, land, which is never satisfied with water, and fire, which never says enough. Awan iti 16. I'm sorry, sa bali di binasa. Proverbs chapter 29 verse 16. Kunana, when the wicked thrive, so does sin, but the righteous will see their downfall. Kunana dita. Nga dagiti dagiti haan nga namating iket talagang they are exceeding. They are progressing. When the wicked increase, rebellion increases. But the righteous will see their downfall. Kadagijay wickedness. When a righteous person, no ijimay sang anak ti Apo kat agaramit iti wickedness, what happens? Downfall. The righteous will fall. Because han nga diya iti linyana. Han nga diya iti inter niya Apo Diyos nga pagnaan na. Han nga digiti nalintag nga anak ti Apo, they are not qualified nga agaramit iti kinaloko wano kinadakas. Ngayon po na, no digijayhan nga namati, ket agaramid da iti kinadakas, it is increasing unto them. So kahit nangasauan, okay lang kanyada kasi handang arot nga namati. On the first place, the judgment da, it is not because there inaramid da, no dikat gapos first and foremost, handang nga namati kiniapo Diyos. Ngam no kadagiti namati, what will happen kung nanati Biblia, it is the downfall. So at the moment nga nagloko tayo mga Kristyano, nagarami tayo ti dakas, nagbackslide tayo, inayat tayo ti lubong, sinurot tayo ti bisyo, inarami tayo digiti kay kaya tayo, awan tayo iti pa nagserbi kini Apo Dios, then that is your downfall. That is your fall. Iso nga kini Apo Dios awanan mabalinan na ijay. Kasi you have decided. Amen. As long as nga we stay, as long as nga we stay tayo at talinaad tayo ijelin niya ni Apo Dios kunana nasaya at ipagturungan na bitinamati. Kakunana iti Proverbs chapter 3. Numapan tayo iti Proverbs chapter 3 verse 1 and 2 kunana, my son, do not forget my teaching. Son, kunana kadagiti nalintag. Son, kunana niya po Diyos kadagiti namati kanya na. So kunana tayo mga, yes, Father, my son, kunana iti verse 1, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Iti pusom sa limot-matan di pamilin ko. That is what is written. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Amen. Hallelujah. They will prolong your life. So again, it is not the Lord nga nangikabil nga sige, gapusta nasingpat ka, I will prolong your life. No. But as you keep the commands of the Lord, it will prolong your life. Hallelujah. Deity ordination niya po Diyos. God has ordained our days. Kung nanay di Biblia.
So nga, kahit nangasawan, it will prolong us if we keep God's commandments. Amen. So nga, many years and bring you prosperity. What is this prosperity? Ayan, may isang version, well-being. Kahit nangasawan, not only finances. If you have a good mind, if you have a good heart, if you have a good soul, if you have a good body, good health, that is already prosperity. Amen. Amen. Hallelujah. So that is what prosperity kiniapo Dios. Ngam, siyempre, prosperity, sumurot latan, yung finances. Sumurot diya, kapasil na diya mga kapatid. So, that is what the Lord is doing. Proverbs chapter 10. Chapter 10 verse 22. Una na dita, the blessing of the Lord brings wealth, and He adds no trouble to it. So there is blessing without sorrow. Anyang kadagidyahan nga namati, kuna na dito is sorrow. Therein sorrow increases. Their guilt increases. Their pain increases as their wealth increases. Bakit kanya tayo kung na nandito'y our blessing increases, our years increases, and your blessing increases without fail, without sorrow. Iso nga no, bumaknang dagiti namati kiniapo Dios nagsayaat kung na natibigya. Why? Because they deserve it. It's because you love the Lord. Iso nga no, kadagiti na wadwadwad iti bendisyon na suportaran nyo ti trabaho ni Apo Dios, and the Lord will bless you more. As may isang nga nag-exhort iti giving ka, no? Di ba, amo ni Brother Ashley na boksingero di may isa, kung karatista di may isa. Kano boksingero ka, no? Nakakasjay. Kung no karatista, nakakasjay. Mata! I-edit mo ito. So, kasjay ka, no? So, let us be karatista boxer. Amen. Yes. Nga, kahit nasawan, let us receive from the Lord with an open hand. Let us hold it tight. Na siyempre, amok kadamot pagkasapulan tayo. That is part of it. O saran tayo di biyag tayo, o saran tayo di family tayo, and that is ministry. And somehow, let us release. Because you cannot receive God's blessing with a closed arm. Otherwise, agsayasay data. Aglupias data nga awan pa inagdanam. So let us receive God's blessing with an open hand, with an open arm. Amen. Kami digas tangikit may mayat ti bendisyon na. Yan. So, mga kapatid, naidumdumang at paiso iti panagbiag dagiti Kristiyano. Una na iti Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. All these things shall be added unto you. Sino ti pangibagbagaan na diyay, kadagiti na mati, kadagiti na lintag, kadagiti righteous ko na seek ye first God's righteousness, God's kingdom, and all these things shall be added unto you. I believe so. Nga awan ti nagkurang anak ni Apo Dios. Amin tayo da pagkurangan na, but somehow the Lord provides. Isabot mo't lang ti Apo Dios. Isang mga kadagiti single di tangag kurang pa lang dito. Isabot mo't lang ni Apo Dios. Amen. So medyo kumansaw di may salita ako na naisuda ang single ko na nito matan. So praise the Lord. Hallelujah. Tagline ni Brother Napi diay. So nga kanya tayo there is satisfaction. It is 2 Peter. No, makanta yung kinimay kadwa nga Pedro, chapter 1. Yeah. It is 2 Peter chapter 1 verse 5 hanggang 97. Anya itipan narita ni Apo Dios. 2 Peter chapter 1. Babasit iti Biblia kat chapter 1 verse 5 to 7. For this very reason, kunana, gapos iti leteng rason, make every effort to add to your faith. Hallelujah. Add to your faith goodness.
So, iti pamatin, nayunampay iti kinasayaat. At no nasayaat, nayunampay iti panakaam mo. At nangasawan, you have to increase. And to your knowledge, and to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. Yan. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Ito verse 8 ko na, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Because God loves increase. Amen. And the Lord wants you to increase. Nung kuna na dito siyempre, nasa spiritual mathematics tayo, kaya ito po yung sinasabi niya. Let us increase in faith. Let us increase in kindness and goodness, in the love of the Lord, brotherly love. Let us increase in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So yun po yung gustong mangyari ng ating Panginoong Heso Kristo. Iti Job chapter 42. Back to Job chapter 42. 42 verse 12, sabi niya, yan, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And he also had 7 sons and 3 daughters. The first daughter he named Jemima, the second Keziah, and the third Karen Hapuk. Now in all the land there were found women beautiful as Job's daughter, and their father's name granted them an inheritance along with them. Kuna na ditoy, and Job lived for 140 years. Yan. Kat nakita na dagiti apuna, kan dagiti apuna pa kadagiti may kaupat nga henerasyon. Kat kuna na dito, Job died old and full. Ag-expire uray dagiti landok. Ag-expiration na dagiti. Uray dagiti, ako nata yung pangmatagalan but has expiration. Motolite, kuna na di baterya, pangmatagalan yung mag-expire mo lang. Everything in the world has expiration. Ngam di true blessing na po Diyos, awan expiration nakakabsak. Kaya kung nakas kini Job na tayo sunang na ititawon na. So let us embrace God's spiritual mathematics. Let us add to our life the blessings of the Lord. Because kung na dita, haan nga agkurang niya po Diyos. Haan nga agkurang iti bendisyon na. It is so enough. Amen. So ti panaglik na tayo ko, kurang ti titir ni Lord, haan, hangag kurang ti titir ni Apo Diyos. Maybe it's not your time yet. Maybe it's not my time yet. Maybe it's coming. Maybe it's on the way. Maybe kunak because there's no assurance no kaanong sumangkot yung blessing ni Lord. But there is. The thing is, there is a blessing from above. Kasi di ko naktatay, inayaban na ka ni Apo Diyos. Alangan mo't nga inayaban na ka nga hanak nga bendisyonan. Kung na dyan mentor ko hindi, nung inayaban na ka ni Apo Diyos, the Lord will provide everything you need. So may salangot dyan amok nga tao nga inayaban na dyan kadwa na nga mapanjalibi. May ka? Ay, good taste din niya. Nagayab ti pang good taste. Ika, gurder ka. Nagurder mo di ka. Nangan da. Hindi pa nagbabayad. Sige, bayad na. Di inayaban na, so pinagbayad na. So nga, amamok di nga tao. Amamo ni Brother Ash. Ngam niya po Diyos, na inayaban na ka. He has provided everything already. The Lord provides. Amen. Hallelujah. Yes, I love the Lord. Yes, we love the Lord. Father God, we love you. We honor you. We revere you so much. Hallelujah. Sika iti pagsirubyan mi, iti biyag mi. We honor you. Lord God, thank you that this
heart, O God, this love unto you, they are increasing, Lord God. Hallelujah. They are multiplying. We multiply our love to you. Help us, Lord God, to be faithful. Hallelujah.